Didi à Dakar. Est-ce que lagare par là? Ni lagare par là et ker cha. Bikuma mena fo no ma ker balado vidéo be songa teke dal Facebook era be songa vidéo intakatana. Lagare par là. Et ala. Ala mo men fini sanga di lagare ma. Est-ce que awado? Ala j'aime chigo de ni fini ça. Ala ko ngana fo meni ma fo intelafia. Ala j'aime chigo de ni bazin gla. Est-ce que n'était bazin a kalo avec kalo duru wora bossane bazin glan ko lagare ka do lagare parla ni lagare parla e kerla do aga soka fo ko la chemchi o ka merci problème de ni problème te ay lagare ka bazin commenter do ni bazin nyana di wana ay lagare ere ni couleur kain na ketu ga be nyana tentiru feun donc ay kerla do donc mande kaw aw ni sokoma kori bashite mokola ou bien on y va ça dépend même côté mina kori bashite mokola ala kana bashike mokoshila la force invisible la main de Dieu l'enfant de la rue furfurutigi a kalaman batigi le parolier de nos ancêtres ko be ko kle ay wa ga ko yam so ne kun sigi shire ne original de ate ave fonne mako original flade halala origigi ala kongo to ka nyere blamande système nyere la dafale ka ko be bo ala fin fo shi nyara minete bien flene kongolo shi naturel teint naturel sans produit ghanéen ni produit chinois teint naturel nyeda nyumani ate kale doron de benyek senin koro ko weide ni nye chinois ke ni naturel habillé en beauté africaine au kumala je représente le Mali ate sawa mandin princesse ko be brebe ni ndola ayi bla base ni na parla ko weide ayi ni base nous mettre te keme flafla yara idala de agomila manu tere non c'est du riche au kumala ko weide enya bala est-ce que akoni ngala ko be mangante abanadano donc la force invisible ika folie bele pas bien non la main de Dieu l'enfant de la rue tuguni furfurutigi a kalama batigi ko be ko kele soni si sa amina prévu fitini do tamba poster dronga yira la pour que ka yira muna ko kungolote nuna kungolo maliga family taridu ni anya blarom no kele ne do non anga gidite so sa yika so fo kisa ni le lens koko mi o kele ne do mais before ambe koda ekan depuis ala ki wolo mama nyona dai ka folo ambe ke ga to la di Facebook jamanya na benyana kenegan jalagi ate dogo mokoshila BBC wafana ngo do bu da songono ate utena zeni bolio kube do maliga family do ni kashi de bena ko fangu do maliga family kono yoro depini maliga family demsenu nya damni mo be na de ko fuka ajouter mais ze mo ni kashi de bena ko ayan ajouter tien ala ta de tien ne galoma deli ka se tien na wa galon te se tien na yan dien wuliche maliga family to ko de ko tien ambe 50 malu jamais ambe 5 ça c'est sûr mais ante malu e maye malu akera autaya les génicaux de sa génération e maye malu akera eta ras chuku chakachi e maye malu akera ataya reggae time tigi e maye dien malu abetala ka de mais maye ko ala te ba e malu la dien dugu les génicaux de sa génération ko be ko clé malika ka fima ne be continuer ki yira malien dungna wallahi ni carte mogomna ni munu sont trop sensibles biolu be se ka pousser ka boy malika ka fima ne ko ka be ka dien muso jigi wale be dien muso defan fo ka tanye datu yoro mina chete se ka najo muso te se ka najo mas mo kele me se ka najo dien oro e masara mani ne na ye ni mine domina kata wani yo kuma fo na bena mo kele ne du na e mo toro fana kele ne du fitini yere ga furi bia le cerveau de sa génération demsen ni hakli demsen ni chenya demsen ni kodon demsen ni kodamine ani kolaba mansa ore te digi chamala fitini adani do aminyo ngombolo fi sigero la ayo synchronisation encore ko arajo blow dana parce que ko de baby ambe avancer ambe boy yoro ina LHM dangele ko be ko kele demsen ni hakli demsen ni dusu chekele mite ba ima bito efika sama meni sera ba bunte ni du na ya turu la fokati sa ite nyina ko chekele mbeta ka tokoto ama bo ama jan ma te fama ko cho ore fora cheala bonyate janyate maliga family element chité belebele jamanjay an be fasa mani dogo mani manchité chon ni ya pigan fen an banta gela meta ki ni moneto nyokona ko be ko kele la chem dangele adani do ni maka ko be ko kele ame nyokombulo o mana boy no be ngere ras kuruno H24 patron yere ay ama bo ama jan me tientigi wallahi bila chekele mi kuma do na ya fi me signe me ko mi ki ka sawi kungudi
Imana kuma kuma fo ika ko be ko kele grand frère ami ɲɔgɔn bolo ika foli belebeleba bɛ yan Ashkuruno patron Jack Bauer Facebook Jack Bauer ala kuma tɛ kɛ Jack Bauer y'a ka saison bɛɛ kɛ mɔgɔ ma datɔ a la Jack Bauer de b'i sigilen to i bolo k'i kala Jack Bauer la yɔrɔ min k'i b'a minɛ dɔrɔn nka bɛ sin ka a bɛ retour bonni ye dɔrɔn k'i kankari 24 heures kuruno a dannen don ami ɲɔgɔn bolo ko bɛɛ ko kele race 24 o mana bɛ n ka dagabana mami i ka foli kumaba ba bɛ yan kɔɲɔmuso san pɛrɛnnama a botelama a dumuni dumalama a bɛ fɔ ale kɔfɛ de ma a jɔlen a tɛ se ka fɔ ale ɲɛna ale de ye fadenw ta k'u balo faransi kɔnɔna la nɔ bilayi warasuri a y'i ja m'i ja i tɛmɛtɔ y'a dun a fɛ yen wa i mana nin fɛn ye i y'a dun a ta de ko bɛɛ ye ko kelen mɛ n'i ko k'i bɛ don anw ka ko kɔnɔ la k'i b'a ɲɛɲini i bɛ dɔ kɛ ɲɛɲini na parce que i tɛ ɲɛ sɔrɔ ni filaw mana ɲɔgɔn kanu ka ban a banna an mana ko kɛ ɲɔgɔn na an ye ɲɔgɔn kanu de fɔlɔ donc kanu in de ka gɛlɛ ko bɛɛ ye ko kelen an bɛ ɲɔgɔn bolo dagabana mami o mana bɛ yen nɔ n bɛ kama millionnaire a n'a dɔgɔninw fo tonton Iba Bokum i ka foli bɛ yan nɔ tonton Ivan Adiza aw ka foli kumaba bɛ yan Tani Aja ne yɛrɛ ka dagabana tata belebele jamanjan cɛ ɲuman sarama muso min sera a yɛrɛ la a bɛ kuma a da wasalenba parce que Facebook in sanfɛ poison dɔw bɛ yen n'i sera ka bɔ olu ka vie la dɔrɔn n ka mun kɛ i bɛ kuma diɲɛ natigɛ yɔrɔ yɔrɔ i ja mɔgɔ si tɛ se k'i sɔsɔ ko bɛɛ ye ko kelen ye n ko nin de ye nin musoba ninnu diya ne ye parce que ninnu y'u sen don yɔrɔ dɔn nin de ye nin musoba fila diya ne ye ani Tata Nefertiti ninnu y'u ko kɛ ɲɔgɔn dɔn walayi ala ni sini ma sinikɛnɛ ko ni fila dɔ la kelen kun tɔgɔ fɔra k'olu dɔ la kelen de kun sɔnna jɛnɛbajan u jɛnɛbajan dɔ fɛ mɔgɔw la sisan an ka sɔrɔ u denmuso y'u kun ci kogo kunna so t'i pa a den ka munnu ma n ko ne kɛra n baw de ye olu de ye dɔn ko yan de ye manden ye ko manden kɔnɔna la muso ta y'i ka tafe bolo de i b'i cɛ siri i ka tafe bolo de ka diɲɛ natigɛ kuma bɛɛ ka f'i ma mɛ i ka s'i ka tafe bolo la bɛɛ ka sɔn bɛɛ da i la mɛ i ka tafe bolo y'i ta ye est-ce que musobaw de bɛ wele tafe bolo yɔrɔ ta fanfɛla la den wololi tɛ o tɛ mɔgɔ fisaya ni mɔgɔ ye ma den sɔrɔ t'a yira k'i bɛ mɔgɔ ɲɛ ni diɲɛ natigɛ fɛn bɛɛ ye ala kana den nɔgɔ ye diɲɛ kɔnɔ a ka fisa ni den sugu dɔw wololi ye ni ala yɛrɛ b'a dɔn k'a bɛna den d'i ma k'a bɛna diɲɛ bɛɛ de tɔɲɔ i kana den yɛrɛ wolo o ka fisa den ka bɔ i la i ka diɲɛ bɛɛ tɔɲɔ o kuma la ko bɛɛ ye ko kelen Tata Nefertiti Tata Aja aw ka foli belebeleba bɛ yan nɔ ka bɔ aw denmuso yɛrɛ yɔrɔ la ko bɛɛ ye ko kelen kanu mana min faga o de ma dufa awɔ dɛ n ka fini tigiw n ka sanu tigiw n ka wari tigiw n'a y'aw ja cogo cogo kelen de don yan de ye Mali ka famille ye an bɛ ɲɔgɔn bolo o mana bɔ yen nɔ ɲɛ bɛ n yɛrɛ dɔgɔnin na salamsi kanu mana min faga salamsi o ma dufa an bɛ ɲɔgɔn bolo salam a dan de don o mana bɔ yen Miss Tim Touré ɲɛ b'i don ka na Miss Tim Touré an bɛ ɲɔgɔn bolo a dan de don ko bɛɛ ye ko kelen donc mɔgɔ ma synchroniser sitan den toro yirijugu feere a dan bɛ a dankisɛ dan bɛ a dankisɛ den kumaba den fana bɛ yen donc i k'i connecté k'a jɛnsɛn k'a lase Sénégal bɛɛ ma ko bɛɛ ye ko kelen o mana bɔ yen Baskoma États-Unis Baskoma i b'i synchroniser l'heure in na ka kunnafoniw cari k'u zuze yɔrɔw la parce que bi an bɛna don kuma min na an mago bɛ synchronisation na arajo 55 ni 6 min bɛ Bamakɔ kɔnɔna la a k'a fɔ Bamakɔkaw ye k'u synchroniser ka arajo ninnu bɛɛ brancher sɔnw bɛ se ka taa cogo min na Bokum yɛrɛ ka foli bɛ yan Mamadou le Sage a ye ala minɛ aw ka synchronisation ninnu lata u ka s'u se yɔrɔw la Pima Foronto a y'aw synchroniser Dibasi a ye arajo sow synchroniser mɔgɔ sigilen man kɛrɛfɛ yɔrɔja yɔrɔ suruni aw ye arajow la synchroniser Malika ka finman bɛna kuma muso kelen min tɛ baga i ma n'a bɔra ka min f'i ma Facebook in sanfɛ a b'i tɔɔrɔ a b'i faga parce que tiɲɛ de bɛ bɔ a da kɔnɔ tiɲɛ ka kunna dɛ awɔ tiɲɛ de bɛ mɔgɔ sigilen ɲɛ bilen tiɲɛ de b'a adamaden dusu bɔ tiɲɛ de b'a to i b'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ ye ko f'i k'a ta k'a ɲimi ko bɛɛ ye ko kelen n'o tɛ nkalon ma deli ka mago ɲɛ o nkalon mɛna ka boli Facebook in sanfɛ yan a ka ca ni san joli ɲɔgɔn na ye mais bi tiɲɛ de bɛ n'a ta tonton Ivan i synchroniser tonton Ivan i ka sɔrɔ ka kunnafoni ninnu cari tonton Ivan i kana ɲinɛ États-Unis kaw bɛɛ ka foli bɛ yan nɔ n'o ye Mama Salimata ale fana bɛ kunnafoniw cari n'a ka réseau ye Mama Salimata i ka foli kumaba bɛ yan koyi o mana bɔ yen nɔ Rose la belle Rose y'i kunnafoniw cari ne ka Kadi Lagare Zoli i Haidara Kadi Fatou Glorish i ka foli belebeleba bɛ yan nɔ Awa yɛrɛ a fana ka foli bɛ yan Awa baw ye n yɛrɛ balimamuso ye o kuma la foliw kumaba bɛ yan aw y'o synchroniser lenw to ban kɔni nka force de frappe Marika le Veris Racine Anne FPR président ko bɛɛ ko kelen kanu mana min faga FPR in kɔnɔ yan nɔ o de ma dufa force de frappe Marika le Veris a y'a da kan an ka avancer joona vite fait o ye équipe ladenw ye a dan de don an bɛ ɲɔgɔn bolo kuma ye maliyɛn denw les génicaux adamaden bɛ se ko la i b'i tɔ to les génicaux de sa génération les génicaux ko dɔ se bɛ k'i ye i b'a to yen les génicaux bamananw ko kuma man ɲi kumabaliya fana man ɲi
ko fɛn bɛɛ b'a den wolo diɲɛ kɔnɔ mais kuma de b'a ba wolo o de kama n'i bɛ kuma i b'i ka kuma fɔta dɔn n'i bɛ kuma i b'i miiri ɲani ka kuma n'i bɛ kuma kuma fɔ i yɛrɛ tɛ sɔrɔ ko min na don dɔ la est-ce que Mamadu mɔgɔninfin man ɲi adamaden man ɲi adamaden tɛ surunya ka ɲɛ wa ala yɛrɛ tɛ kuma ban adamaden fɛ f'i ka kuma n'i kumana i ko k'i tɛ min kɛ i b'o kɛ diɲɛ maa ɲɛna diɲɛ bɛɛ b'o ye o ye ala yɛrɛ ka alaya kɔnɔna n'a ka sebantiya kɔnɔna ye bon les jeunes ko i kumana dɛ Mali ka famille Mali ka cɛman n'a musoman bɛɛ ta ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ bɛɛ kɛlɛ ni tiɲɛ de an tɛ mɔgɔ si kɛlɛ ni nkalon ye mais bɛɛ fɔ international junior n'i tɔgɔ yɛrɛ ye ko Basiru Kisa i pɛrɛ Mali ka famille bɛ nale fo k'e sa fo k'e turu i kun an bɛ ban de k'e yɛrɛ ma se k'e da tiɲɛ ni kalabanciya ale ni nkalon tɛ se ɲɔgɔn na barika de bɛ Mali ka famille élément bɛɛ la sanfɛ fo duguma cɛ tɛ yen min bɛ se k'anw najɔ parce que tiɲɛ de b'anw da i taara boli k'i dogo o fɛn fɛn kɔfɛ a bɛɛ ka misɛn wa Mali ka famille de bɛ na n'a prévu an b'a yira bɛɛ la Malien denw an ye kunnafoni dɔ sɔrɔ bi k'a lase ne de ko n bɛ bɔ n bɛ kuma ni musow tɔgɔ ye n dusu ma kasilen n dusu tiɲɛnen ni degunnen n bɛ kuma mais ɲani n ka taa yɔrɔ jan bɛɛ les jeunes ko ka kuma k'a la Malien denw aw b'aw sigi aw bɛ les jeunes ko lamɛn fɔlɔ o ma bɔ Malika ka finma da dɛ non a ye cœur ladon a ye cœur ladon a ye cœur ladon cœur n'aw ma cœur ladon n tɛ kuma envoyez des cœurs envoyez et envoyez les cœurs je veux des cœurs n'aw ma cœur ladon Malika ka finma tɛ se ka kuma parce que kuma min bɛna fɔ tellement que kuma min bɛna gira ni cœur ma ladon laban vidéo in tɛ Facebook tɛ dɛ u yɛrɛ de bɛ vidéo in ta ka bɔ yen donc aw ye cœur ladon cœur Malika ka finma bɛ les jeunes ko la kala sa aw bɛ les jeunes ko de sa génération lamɛn les cugucu cakacan de sa génération mɔgɔ jigi tigɛ jije mɔgɔ jigi tigɛ gidi jama ɲɛkɔrɔ jigi tigɛ la kuma a b'a kumakan lamɛn n'a kumakan bɔra Malika bɛ kumakan wɛrɛ k'a la ni muso wɛrɛ a b'a n'o muso wɛrɛ kumakan lamɛn dɛ Malika ka finma bɛ sɔrɔ ka kuma kuma bɛnnen don kuma dɔnna da kuma ka di kumatigi ma mɔgɔ min bɛ se k'a tiɲɛ fɔ a ye kuma ta k'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ kuma dɔn mɔgɔ min bɛ malo mɔgɔ min bɛ tasi mɔgɔ min bɛ diɲɛ dɔn mɔgɔ min bɛ diɲɛ kɔnɔ kow dɔn a y'a d'a ma jama ɲɛkɔrɔ kuma tɛ jama yelen caman tɛ adamaden kɛ hɔrɔn ye i ka kɛ silamɛ ye i k'i bɔkolo dɔn i k'i sigiyɔrɔ dɔn i k'i wuliyɔrɔ dɔn i tagayɔrɔ t'i kamanagan sinon ka n'i sigi k'i pɛrɛn-pɛrɛn tɛ n bɛ tila k'a yira o la f'a ka arasa turu bɛ buruburu ko bɛɛ ye ko kelen yan de ye Mali ka famille vocaliser ayi galontigɛ non o maloya b'anw na an bɛ taa adamaden ka ko ta sun de kɔrɔ n'an dun y'i ta sun kɔrɔ yan de ye Mali ka famille ye k'a fɔ k'i jɔ de wa a bila de wa ayi o kuma t'a la ko mɛlɛsi non foyi fɛn fɛn b'an bɔ ɲɔgɔn na o de y'i ka tiɲɛ in i b'a retour sɔrɔ ka n'a fɔ an ye sinon bɔlen kɔ a la foyi t'an na jɔ foyi nka mun bɛ ka fɔ o si t'a fiyɛ ko o ye nkalon ye ɲininkali ye mun ye ko min kɛra o ko o kun ka kan ka kɛ wa ayi nin tɛ a y'o jɔ kow ka ca a bɛ kalan o don nka mun bɛ ka fɔ o si t'a fiyɛ ko o ye nkalon ye ɲininkali ye mun ye ko min kɛra o ko o kun ka kan ka kɛ wa o t'a fiyɛ ko man kan ka kɛ dɛ ko mɛ a man kan ka fɔ wa ko aw k'a man kan ka fɔ de cɛbakɔrɔba min ma maloya ka taa jɛnɛya kɛ musokɔrɔba ma maloya jɛnɛya ma ne ma maloya kɛli la i denw olu man kan ka maloya fɔli la Malien denw a ye kuma lamɛn kuma ka fɔ i ye kuma min fɔ bɛ a ye kuma lamɛn dɛ n bɛ segin kɔ dɔɔni électro kana kɔfɛ dɔɔni a bɛ jɔ ka kuma lamɛn ka kuma in bɛɛ lamɛn fo ka taa ban Masa Aramani yan de Mali ka famille an ka taa faso bɛ jɔ ten de nka mun bɛ ka fɔ o si t'a fiyɛ ko o ye nkalon ye ɲininkali ye mun ye ko min kɛra o ko o kun ka kan ka kɛ wa o t'a fiyɛ ko man kan ka kɛ dɛ ko mɛ a man kan ka fɔ wa ko aw k'a man kan ka fɔ de cɛbakɔrɔba min ma maloya ka taa jɛnɛya kɛ musokɔrɔba ma maloya jɛnɛya ma ne ma maloya kɛli la i denw olu man kan ka maloya fɔli la faso bɛ jɔ ten de
anw ye mɔgɔ y'an ka dugu kɔnɔ cɛkɔrɔba minɛra walimuso kan ka filenkolo ta ka bara cɛ a kun dugu tila fɛ k'a gɛn cɛkɔrɔba caman bɛ gerebuya la Bamakɔ kɔnɔ yan u tɛ se ka sigi u ka dugu la u t'u sigi kun fɔ aw ye u minɛra faden tɔ de kunna Mali tolen b'o nkalon de kɔnɔ bi. Est-ce Mamadou ko kuma main Mamadou adamaden iki yɛrɛ dɔn les génico mɔgɔnifin ka k'i yɛrɛ ye jije krikra mɔgɔnifin ni mi yɛrɛ dɔn e bɛ sɔrɔ ko kɛ bali bɛɛ la e m'a mɛn a bɛ fɔ ko malo main halala ma malo main halala ma malo tɛ kun halala la mais ɲamɔgɔden ko bɛɛ bɛ kun la ko bɛɛ bɛ bɛn o ma o ni ko bɛɛ ka kan o bɛ fɛn bɛɛ fɔ o bɛ bɛn ko bɛɛ la n bɛ segin ni vogali in kan fɔlɔ n bɛ sɔrɔ ka vogali danger ma yɔrɔ k'a la aw b'a lamɛn maliyɛndenw yan de ye Mali ka famille ye nkalon tɛ se ka se tiɲɛ na fo ka diɲɛ wuli i tɛ se nka mun bɛ ka fɔ o si t'a fiyɛ ko o ye nkalon ye ɲininkali ye mun ye ko min kɛra o ko o kun ka kan ka kɛ wa o t'a fiyɛ ko man kan ka kɛ dɛ ko mɛ ka a man kan ka fɔ wa ko aw ka man kan ka fɔ de cɛbakɔrɔba min ma maloya ka taa jɛnɛya kɛ musokɔrɔba ma maloya jɛnɛya ma ne ma maloya kɛli la i denw olu man kan ka maloya fɔli. Voilà les génicos de sa génération kun bɛ nin de kɔ les génicos e ma maloya jɛnɛya kɛli la les génicos de sa génération e ma maloya ka walimusow kɛ e ko nin bɛ faso jɔ la ko n'i y'a kɛ e ma maloya kɛli la donc i denw man tɛ ka maloya fɔli la o de kama les génicos an b'a fɔ e génico e ma maloya ka walimuso kɛ e génico e ma maloya ka fantamuso kɛ e génico e ma maloya ka dɔn ko se tɛ muso ye e génico e ye i muso to i furumuso dalen to so kɔnɔ ka taa baga an ba fantanw ma ka taa baga an kɔrɔ fantanw ma ka taa baga an sentanw dɔw ma i y'u kɛ i ka biro kɔnɔnaw la i y'u kɛ i ka so kɛrɛdaw fɛ i taar'u kɛ hôteliw kɔnɔna la mais nin dɔɔni e kun sigilen bɛ ka nin kuma min fɔ nin don e kun t'a dɔn ko bi bɛ se parce que ni kuma y'a sɔrɔ e dɛsɛlen don muso la les génico ni kuma y'a sɔrɔ muso si kun tɛ sɔn e la diɲɛ kɔnɔ ni kuma y'a sɔrɔ e kun ye ɲugutɔ mɔgɔ ye mɔgɔw bolo ni kuma y'a sɔrɔ e kun ye mɔgɔtɔ ye mɔgɔw bolo ni kuma y'a sɔrɔ e kun ye mɔgɔ fu ye mɔgɔw bolo ni kuma y'a sɔrɔ mɔgɔ kun kɔnɔ k'e ye fatɔ de ye les génico de sa génération parce que arasa min kun b'i kun hali arasa in kun ma taa ɲɛfɛ fɔlɔ donc e ko bɔn ka gouvernement ye jɛnɛyakɛla ye e ko Mali faama bɛɛ ye jɛnɛyakɛla ye e wulila ka na ka n'i nin da cɛ nin kan ka t'o n'a ka sunkuru ta ka na bɔ ni o ye ko o ser'o ma bureau kɔnɔ les génico video bɛ Malika ka finman bolo bi e ye muso kɛ i ka bureau kɔnɔ ka fini fɛnɛ duguma a dalen don i y'a filmer ka s'a ma ka muso ko k'a la e ka bureau kelen kɔnɔ les génico e tɛ hɔrɔn ye les génico e tɛ silamɛ ne yɛrɛ ɲinɛna o ne ɲinɛna n'a tɛ hɔrɔn ye parce que e ye ɲamaden kulo bilen de n ɲinɛna o yɔrɔnin kɔ i tɛ hɔrɔn ye i tɛ hɔrɔn ye o ma se kuma caman la i tɛ hɔrɔn ye les génico de sa génération i ye walimuso kɛ i b'a filmer i bɛ tila ka bɔ n'a ye i bɛ taa hôtel ta ni dɔw ye u bɛ ka maloya i b'a dɔn muso ladamunenw don u bɛ ka maloya i b'a dɔn musow don u dusukun bɛ k'u dimi u bɛ ka maloya i b'a dɔn u bɔra du barikama kɔnɔ u bɛ ka maloya denw b'u bolo balima b'u bolo sinjiw b'u bolo u bɛ ka maloya les génico mais e ma miiri ka nin don in kuma la dɛ les génico e ma miiri ka nin don in kuma jigitigɛ fɔli la les génico e min miiri nin don in ma ka musow ninnu to yen e min miiri nin don in ma k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye e min miiri nin don in ma k'a dɔn ko jɛnɛya tɛ ko ye e y'a fɔ ko jɛnɛya tɛ ko ye nin don min e tɛgɛ tara jɛnɛya la e bɔra ka n'i jɔ diɲɛ maa ɲɛna k'ali sini n'i ye muso sɔrɔ i b'a kɛ o kuma la tɔ kɛra molibaliya ye wa les génico ou bien i kunkolo de wulila i m'a fɔ ko n'i ye ko kɛ i den filanw ka kan k'u sigi ta ka n'a f'i ye bon les génico i ye jɛnɛya min kɛ fo ka taa jɛnɛya se maloya ma ka maloya kɛ dugubila ye ka dugubila laban ta k'a kɛ saya ye parce que fɛn min malo man ɲi hɔrɔn ma o ye hɔrɔndenw ye malo man ɲi hɔrɔn ma ni hɔrɔn maloyara a sigida la ni hɔrɔn maloyara jama cɛ la i b'i sigida bila k'i balimaw bila k'i faw bila k'i sinjiw bila k'i ka dugu bila ka jamana bila ka ba i tɔgɔ la ka ba i jamu na parce que maloya man ɲi n'i y'o bɛɛ kɛ ni maloya m'i bila i bɛ sa parce que a tɛ kun i dusukun fɛ a tɔ bɛ kɛ saya y'i la est-ce que n bɛ vocal dɔɔni k'a la n bɛ sɔrɔ ka tila ka se yɔrɔ wɛrɛ ma parce que les génico n'i ye Malika ka finman genen bɔlen la fo saya dun ko bɛɛ ye ko kelen nkalon tɛ se tiɲɛ na wa a tɛna s'a la yanni diɲɛ wuli cɛ n bɛ nalen n bɛ vocal tɔ k'a la a ye kuma lamɛn ne ma nkalon tigɛ ne ma taa nkalonda la a yɛrɛ kumakan y'a ye.
faso bɛɛ jɔ ten de anw ye mɔgɔ y'an ka dugu kɔnɔ cɛkɔrɔba minɛra walimuso kan ka filenkolo ta ka bara cɛ a kun dugu tila fɛ ka gɛn cɛkɔrɔba caman bɛ gɛn. Les jeunes ko e minɛna walimuso kan yan les jeunes ko siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ siɲɛ saba tɛ est-ce que les jeunes ko bara ma ci e kunna les jeunes ko e mana bila faden kɛnɛ kan k'i kantigɛ les jeunes ko bamakɔkaw bɛ minɛ k'e ci mais au moins si Carrefour des jeunes i gɛnna ka bɔ Carrefour des jeunes na mais u m'i sɔrɔ k'i kun ci mais ala t'a tu la les jeunes ko kira t'a tu la les jeunes ko diɲɛma t'a to i la les jeunes ko e den catégorie sugu min ye k'i seli ka gɛrɛ malika ka finman baw ma de i seli ka gɛrɛ malika ka finman balimaw ma de e seli ka gɛrɛ malika ka finman musow ma de sinon n'i touchera muso la i bɛ malika ka finman jɔlen sɔrɔ i ɲɛ les jeunes ko an ka taa ɲɛfɛ jijera sata in wala Bamakɔ kɔnɔ u tɛ se ka sigi u ka dugu la u t'u sigi kun fɔ aw ye o u minɛra faden tɔ de kunna Mali tolen b'o nkalon de kɔnɔ bi u minɛna faden tɔ de kun Mali tolen do o galon de kɔnɔ arasa faden tɔ mɔgɔ ma don diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ e kan e minɛn'i fadenw ka to kan e minɛn'i badenw ka to kan e minɛn'i teriw ka to kan e minɛn'i jɛɲɔgɔnw ka to kan e minɛn'i balimaw ka to kan e minɛn'i sinjiw ka to kan hali bi i m'a ye n'i bɔra k'i jɔ sisan k'i bɛ kuma i tɛ se k'i ɲɛ jɔ kamera ɲɛ la e arasa faden sagoya man ɲi arasa mɔgɔ tɔɲɔ man ɲi les jeunes ko de sa génération i kana mɔgɔ lait le moment où il est faible qui profite à la ala tɛ sunɔgɔ dɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ sunɔgɔ diɲɛ kɔnɔ masa aramani tɛ sunɔgɔ i ye ko o ko kɛ ala bi i sara la kelen-kelen ni e laban ɲɛna ni e labanna hɛrɛ la ni e labanna tɔgɔ la o kɔrɔ ko diɲɛ natigɛ ko bɛɛ ye nkalon ye walayi arasa e laban tɛ dogo mɔgɔ si la Mali kɔnɔ a bɛ kɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛna e ta tɔ bɛ laban min ma diɲɛ so sigi na a tɛ dogo mɔgɔ si la wa malika ka finman ma tila ne tɛ adamaden détester ten ne tɛ ban mɔgɔ la ten bilayi ne tɛ adamaden bɔ n ka vie la ten malika ka finman malika famille n'an ko mɔgɔ min ma ko est-ce que tout i b'a sɔrɔ i ye tout est-ce que de jɛnɛya mɔgɔ m'a fɔ mɔgɔ ma k'i kana taa jɛnɛya kɛ i kungo de y'o y'i bolo anw ka sira tɛ bɛɛ n'i ka vie mais adamaden k'i yɛrɛ bonya mɔgɔninfin k'i yɛrɛ dɔn mɔgɔninfin k'i ko kɛ ɲɔgɔn dɔn bilayi n'i ko kɛ ɲɔgɔn dɔn su tɛ ko i la mais fɛn min t'i ko kɛ ɲɔgɔn dɔn i bɛ sɔn diɲɛ natigɛ ko bɛɛ ma fɛn min jɛnɛya kɛra i ka priorité i ɲɔgɔnna mɔgɔ fu tɛ fɛn min jɛnɛya kɛra i ka priorité e ye faden to ɲɛnɛman dunna de ye e bɛ se k'a fɔ k'e bɛ Mali mara nin kan kan e bɛ se k'a fɔ k'e bɛ jamana mara nin kan kan e bɛ se k'a fɔ nin kan kelen kan k'an ka Mali ka taga d'e ma les jeunes ko o se t'i ye wa hali mɔgɔ min mana a ɲɛ datugu ka tugu e kɔ les jeunes ko bɛɛ bɛ bɔ kelen-kelen fo ni tiɲɛ tɔgɔ tɛ ko Mahamadu fo ni tiɲɛ tɔgɔ tɛ ko Mahamadu ni tiɲɛ tɔgɔ de ko Mahamadu wallahi billahi mɔgɔ mana tugu ko jeune ko bɛɛ bɛ bila kelen-kelen a bɛ kɛ diɲɛma ɲɛna wa ko mɛta tɛ o kɔ vocal aw b'a lamɛn n tɛ se ka vidéo yira u la parce que vidéo in complet c'est tellement choquant n tɛ se k'a tigi ka vidéo yira u la bi mais n bɛ vocal k'a la aw b'a lamɛn Voilà, on l'a fait déjà. Un succès. Un succès. Donne. Io voglio fare questo secondo gratis se no. Io voglio un carcere. La panine dans un carcere. C'est très bon, mais là. Il est bon, il est là. Moi, tu vas dire en flash. Je n'ai pas encore là. Ndeysani SK
bi ala ye muso ka kalifa minala est-ce que bi ala ye muso miniji dogoya est-ce que bi muso a y'an kɔn kiti de la an bɛ taga kiti min ɲɔgɔn kɛ mais bi muso ka kiti de bɛ est-ce que ala i m'a dɔn muso ye amu ye muso min amu ka dɔgɔ muso bɛɛ hakili ka dɔgɔ ala ye cɛ hakili bonya ni muso ta mais ni muso min bɔra ko la ala de ye bɔli latigɛ ye don min na ni muso in bɛ nin kɛ hali ni ye muso in ye i b'a dɔn muso in ye hɔrɔn muso in bɛ a fili la hali ni ye muso in ye i b'a dɔn ko muso in ma degi molibaliya la muso fili la hali ni ye video in na ne tɛ se ka video yira o la parce que bi ne muso ɲɔgɔn don min bɛ k'a ladon ladali don ye n bɛ bɔ ka nin kɛ nin ye exemple ye diɲɛ muso bɛɛ k'a ta ka di diɲɛ muso bɛɛ ma exemple ye o de kama Mali k'a ka finman bɛ kuma bi wulada in na mun na an bɛɛ bɛ sa i ko komi ko ma deli ka kɛ mun na saya ye bɛɛ ta de ye don kelen mun na an bɛɛ ye juguman dɔ kɛ ka tɛmɛ mun na bɛɛ y'i ka jɛnɛya kɛ bɛɛ y'i ka juguya kɛ bɛɛ y'i ka kojugu kɛ ka tɛmɛ masa Aramani de b'an bɛɛ juger est-ce que mais ka muso filmer filmeli kun man di muso ye ka muso ɲɛda filmer k'a ɲɛ a kun man di muso ye ka muso langolo bɔ denmisɛnnin tɛ denbayatigi de don a jɔlen don n'a ka famille ye balimaw de b'a la sinjiw de b'a la denkɔrɔbaw de b'a la les jeunes ko e ye ni muso filmer kun jumɛn kama a kun bɛ ka maloya les jeunes ko i y'a filmer pour quelle preuve muso kun tɛ fɛ k'a yɛrɛ yira les jeunes ko e y'a kɛ mun de kama hali a ɲɛ tɛ se ka kɔrɔta k'a ɲɛ lɛ hali muso bɛ k'a fɔ a ye mɔgɔ minnu bɛ si lumière kɔrɔ y'u diya ala k'i dayɔrɔ sumaya mɔgɔ minnu bɛ si lumière kɔrɔ olu y'u diya parce que nin tɛ vie muso ye an minnu b'a dɔn k'an bɛ lumière dɔn kuran mɛnɛ i ka nin ɲɛnabɔ kuran mɛnɛ n bɛ fɛ k'i yan yɔrɔ ye kuran mɛnɛ i k'i yɔrɔ ni yira n na nin t'o muso ye koyi nin ye muso ladɔminen de ye nin ye muso maralen de ye nin bɔra du karama de kɔnɔ nin bɔra barika du de kɔnɔ nin bɔra du de kɔnɔna la mara ni danbe ni badenya ni balimaya ni sindiya kun bɛ manden du min kɔnɔ parce que nin ye muso ye muso min b'a fɔ de ko ka se ale ma dibi de la i b'a dɔn ko nin tɛ muso ɲɛ faralen e m'a dɔn ko nin tɛ muso kulonkɛkɛla ye e m'a dɔn ko nin tɛ muso molibali ye i ye muso sigilen a b'a ka feere la ka muso sigilen a b'a ka maɲumatɔ ko la i tɛmɛtɔ y'i miiri k'o ye k'i b'o jɛnɛya mais ni muso fan jumɛn yɛrɛ bɛ yen k'i b'a ye ka jɛnɛya nɛgɛ minɛ ni nin tɛ mɔgɔ sitanɛ mais ni arasa tɛ sitanɛ ye ni le jeune ko tɛ sitanɛ de ni nin jeune ko tɛ mɔgɔ jugu de ni nin jeune ko tɛ adamaden ŋaniya jugu de masa Aramani ka tila k'o muso kelen ta k'a ladon so kɔnɔ k'a filmer yelen na a bɛ k'a fɔ yelen man d'a ye wuli ka taa ɲɛgɛn na a bɛ k'a tatɔla kɔfɛ kɔsinen filmer i segin ka na an kɛrɛfɛ muso maloyalen don a ma muso misimisilen don a ma muso tɛ ka se k'i ɲɛ jɔ a ɲɛ la muso kɛmɛ k'i sigi k'i kɔ don a ma a bɛ tila k'a fɔ muso ma i gɛrɛ na i ka na ne baw a ye hakɛ to ne faw a ye hakɛ to i k'an fɛn minɛ i k'a bila i da kɔnɔ n'a fɔra ko e cɛkɔrɔba de lata bɛ yala la Facebook kan k'e ye gidi ye n'a fɔra ko e denbayatigi e lata de bɛ yala Facebook kan k'e ye gidi ye n'a fɔra ko e cɛkɔrɔba e langolo de bɛ ka bila diɲɛ fɛ ko e ye gidi ye les jeunes ko de sa génération ko muso k'a ta k'a don a da hali n'i ye muso ye a ma degi nin ko ninnu na min tɔgɔ suseli parce que a tɛ s'a la a b'a bolo a tɛ ka maga a la yɛrɛ a tɛ se k'a don a da a tɛ s'a muganni na a ma surunya ka s'a la a bɛ k'i yɛrɛ degi k'a b'i dani ni i fɛn ni maga maga la a yɛrɛ dalen don ale de bɛ kulela a yɛrɛ ma parce que muso ko fa b'a la ale de bɛ kulela a yɛrɛ ma parce que a bɛ ko mɔgɔ min ye sugunɛji min ale de bɛ kulela a yɛrɛ ma parce que muso ko falama de b'ale la ale bɛ sa k'a to muso ko kɛyɔrɔ de la est-ce que ka muso ni filime ta ka muso in bila diɲɛ fɛ aw maliyɛndenw y'a ye ka muso in bila diɲɛ n'a lahara n'a mɔgɔ bɛɛ fɛ aw maliyɛndenw y'a ye sɔnjugu bɛ dana muso la maliyɛn a kɛra aw ɲɛna jugujugu bɛ dana muso la maliyɛn a kɛra aw ɲɛna maliyɛnw a somɔgɔw ka dimi a kɔrɔ a balimaw ka dimi a kɔrɔ a sinjiw ka dimi a kɔrɔ a denw ka dimi a kɔrɔ maloya bolo muso ye ala minɛ ka Mali bila ka Mali haramu ka taga sigi min muso taara Moritani k'a bɛ taa kun sumaya min k'a bɛ taa sumaya Moritani kɔrɔ k'a bɛ taa da dugu jumɛn na k'a bɛ taa Moritani ko ni maliyɛndenw ɲinɛna kɔ kuma min a bɛ segin ka na maloya ma kun a fɛ ne baw maloya ma kun a fɛ ne faw maloya ma kun a fɛ aw ye silamɛ ye maloya ma kun a fɛ aw ko Mali ye silamɛ jamana ye maloya ma kun a fɛ aw ko Mali de hinɛ jamana ye maloya ma kun a fɛ aw ko aw de b'aw balimaw n'aw sinjiw n'aw badenw fɛ maloya ma kun aw fɛ ni nin ye aw mɔgɔ min ba ye a bɛ bɛn aw ma ni nin y'aw mɔgɔ min fa ye a bɛ bɛn aw ma ni mɔgɔ min denmuso ye nin ye a bɛ bɛn aw tigi ma hey les jeunes ko ka diya aw ye a ka kɛ fɔ aw kɛra dan ye
mais Masara mani ni tienne na domina tiete balima fenye abata abadama ani mi kunga akakanga kala ani mi kunga kanga ben okakanga fama muso ya blam kama malwa mi kama muso masega malwa supporter ne balima islameo muso masega lebu supporter muso masega misi supporter muso masega kelena bien supporter adoni biche les génico inika jamabe ni au de troye CDR de droit sympathisant de droit malika ka fima ne sait pas awa warite muso mago tola awa sanute muso mago kuntola mais muso mago kume muna muso ka se ka segi kana ka so awa alimami banyini awa mogo banyini ya fa delikata ke kuma ka take so kono muso kunga se ka segi kana ka du kono na la ya fa delini ni kuma yele mali bolo parce que femi horonya la femi mandenya la femi muso ya la saya ambo krodo ni malwe ali ne malika ka fima ne te se ka ni asime bange baw nyana ko ne de ni ke ne tega tale ni jene asugula djien fe ne tega tale ni malwa asugula djien fe fo ka ne sa ne malika ka fima ne te se ka ansigi mfani mbani mbalimo ni ndeun ni ncho nyana ko effectivement ne de ni ke ne be nda fasa ja toujours de mais akunga kanga ya fa del de ni muso ni aka sigiso muso kera tunwala shué les génico ika shudo muso shu kara tunwa fe les génico itado génico malika ka fima mena kuma mtaka finyana bi iba ble kulo kono warte sanute hali ni iye la djien bili be sans fait kata sans fait hali ni ikera djien mo bere ko djien bere bi to fo les génico il laban be ke laban ko jugu e djien ma nyena wa esa chokote dugu mo shila wa ile bu to kote dugu djien na tege jon shila wa ni ka kele mo mi tara asile demander a yere fe djien fe ika jene ya mwalwe abulu kele oustaz o muso ka furu dablala isababula fila les génico muso do delela ki wele fana tuguni ki kana kadna le projet do demander ki fait parce que so do bi bolo Radisson fanfe malika ka fima me ka kuma mfo akara fe mo wa yere ba me fana ni tan do metaje Radisson kere fera la amdale Radisson amdale asila appartement do ba bolo ye fanfe ye rendez-vous di musuma ole ki ni muso ka kuma ke tara muso jene les génico malika ka fima a bebe ne de bolo wa les génico ameta nyefe amesi les génico iye mi fana tatuguni ka abla iga dugumana la mba capture ke mogo ko tiente mais te se ka bla nga page sans fait maintenant ka di mogo do malika ka inbox kono be video di mai bale akuma ka mbala aka fembe bala mbe muso ka kuma doni ngala abe vocal lame nadu nate mais ne te se ka video ta ka video yiro la parce que ne a fo yo ko ka muso nyogo ngana si ka muso nyogo le bunete ni kera ka bureau le kono aha anne ma yo folo bon vers 14h30 ouais chete filmeli kede muso te filmeli kede les génico ala de ba ka téléphone ta ki dalen filmer ni dalen flene duguma de aka bureau kono malika ka filma de côté a dalen flene duguma aka bureau kono na la u kele no ka fini ta ka fene muso na tona na ni tafe do de ya fe a kele no ka tafe ta ka fene duguma muso dalen no akan boya dengele ba chela abe ka kuma appel la abe ka muso filmer muso dale abe kuma la appel la muso be kla ka wuli tuguni nga fe mine ka do ada kono abe ka kuma mogo fe appel la yoro de la fa ba fa appel la ko nimbe ka ke muso de la les génico e jeneba jan degin ne la o les génico e ma e jeneba jan mana tugu muso ko jeneba jan bi i filmer jeneba jan be a video ta ka black refe domina ni go kite CDR on veut te CDR la jeneba jan me bo ki lebu jeneba jan me bo ka bi ke o ye kele chiko jume jeneba jan la ni mi ke ko o de la ka jeneba jan ngana muso jume kele na ba fo ko mbi genga bo Facebook ani mi kelite donc a bo ka fo ko malika ka fima en galonti on de la ka jeneba jan ki jajo muso jumenye ka boga na isigi iga ni membolo iga ni bembolo kana da geila konti blanti mine ni galontige ta o yoro bora la nasra ki photo capture do ta ka bla iba sra yi kulushi de bo ila ni hotel jeneba jan me se ki nyeshi muso jumema ka ba da geala mais tanaja o ya genga ta joala parce que tani mi meka do ko ate solution sur abiti nyesi tanaja ma ouvert tata le faire titi sinon ala sema délégation lukaso ko lu boala muso no de be groupe ngono neni ala cha usirlen blale ne bubolo parce que jeneba jan sera ka kulushi bo afin fait la abbe filmer malika ka filmer côté wa malika ka filmer nya ya pere vous bay est-ce que
n'a y'i filmé Djeneba Jan a b'i ta k'i bila a bolo kɛrɛfɛ no a ka téléphone kɔnɔ Dominique ko k'i bɛ déconner a b'i ka vidéo ta k'a ci ma musow bɛ faransi yan Malika ka finman ko ten Djeneba Jan bɛ taga coucher fɛ n'a dɛsɛra muso ko la Djeneba Jan bɛ taa s'i ma a b'i wele ko n bɛna bin bɛ se i ma n'i ko ko Djeneba Jan tɛ se i ma a b'i ka vidéo ta k'a lasegin i ma n'i ma sɔn a ka kulusi b'i la a b'i ka vidéo poster ou bien a b'a sigi ka vidéo k'i kan ni muso minnu Malika ka finman bɛ ka kuma min fɔ ni nkalon don aw kelen de bɛ dɔw kaburu kɔnɔ est-ce que a b'a dɔn Malika ka finman bɛ ka nin kuma min fɔ nin ye tan in dɔrɔn bɛ t'a jɛ ko bɛɛ ye ko kelen Malika famille kɔnɔna la yan nɔ anw de y'a fɔ jɛnɛya tɛ fɛn fosi ɲɛ he ninnu ka jije nin de yira u la o de kama u ka jɛkulu o jɛkulu u ka rassemblement o rassemblement kɛyɔrɔ la mɔgɔ mana kɛ mɔgɔ kura ye ka se n'i sera kɛnɛ kan don min na cɛ n'i drague o ye cɛ kuru 3 ou bien cɛ kuru 4 ye min b'i drague wa Krokodil de Bolé ale yɛrɛ bɛ tila k'i ta tuguni k'i présenter cɛ la k'a fɔ k'a bɛ nin di o cɛ ninnu dɔ la kelen ma ou bien a b'a fɔ cɛ ninnu dɔ la kelen ɲɛna ko jouer nin karisa la parce que mun kama nin de fɔlen b'u ye a ye jɛnɛya kɛ musow la a ka vidéo ɲini k'a bila a ye jɛnɛya kɛ ani cɛw ɲɔgɔn cɛ a ka vidéo ɲini k'u bila parce que u ka pression ye vidéo ninnu de parce que u ka mɔgɔ daminɛ ye vidéo ninnu de parce que k'a yɛrɛ ko min malo yɛrɛ jɛnɛ ye vidéo ninnu de maliyɛndenw kɛlɛ daminɛna muso joli de bula le jeune ko fɛ wa muso kelen ni tora la bi dɛ maliyɛndenw Maliyɛndenw muso kelen ni tora lebu la bi dɛ maliyɛndenw muso kelen ni tora misi na bi maliyɛndenw muso kelen ni tora bi degun na maliyɛndenw muso kelen ni tora bi maloya la maliyɛndenw aw bɛɛ muso de bɛɛ ka minɛ a yɛrɛ ma muso tora lebu la dɛ an bɛɛ bɛ sa dɛ i ko min ma deli ka kɛ an bɛɛ ni bɛ bin i ko min ko ma deli ka kɛ mais maliyɛndenw muso dɔ tora lebu la an muso ɲɔgɔn an ma se ka bɔ k'a défend maliyɛndenw muso dɔ tora misi la muso ma sɔrɔ ka bɔ ka muso défend maliyɛndenw muso dɔ tora gɛrɛ kɔnɔna la muso ma se ka sɔrɔ ka bɔ k'a fɔ ko a ye taa muso in ɲini ka na an ka taa somɔgɔw ɲini an ka taa yafa deli la maliyɛndenw aw bɛɛ y'a dɔn ko tiɲɛ don mais an bɛɛ y'an ɲɛ siri tiɲɛ kan dɛ maliyɛndenw an bɛɛ y'a dɔn ko muso jɛnɛyara mais an si ma se ka kariya ka taa muso ɲini ka n'a somɔgɔw labɛn dɛ maliyɛndenw an bɛɛ y'a dɔn ko le jeune ko binna waliden kan mais anw si ma se ka bɔ ka taa waliden ɲini ka na ka n'a hakili yira ɲɔgɔn na ka n'a balimaw labɛn ka n'a sinjiw labɛn est-ce que bi ni kuma banna saya kɔfɛ ko wɛrɛ foyi tɛ yen saya kɛlen kɔfɛ fɛn fosi dɔ wɛrɛ tɛna fɔ mais maliyɛndenw ko nin don in turu bɛ an bɛɛ la kelen kelen a y'an kɔn kiti min na ala k'a nɔgɔya ye mais le jeune ko e tɛ lafiya i ka diɲɛlatigɛ tɔ kɔnɔ le jeune ko e ka diɲɛ bɛ ban e tɛ lafiya le jeune ko e bɛ diɲɛ kɛ ka lahara kɛ ka lahara kɔfɛla kɛ ala tɛ lafiya yira e la hey n balimaw aw kana tiɲɛ ye k'aw ɲɛ ci tiɲɛ kan n'a ko k'aw ye silamɛw de aw kana tiɲɛ ye k'aw ban tiɲɛ ma juguya fɛ maliyɛn bɛ ban tiɲɛ ma juguya fɛ maliyɛn bɛ ban tiɲɛ ma ɲɛngoya fɛ maliyɛn bɛ ban tiɲɛ ma ko parce que ni n y'a to karisa ta la bi a bɛ fɔ ko ne siranna ko k'a to a ta la mais fɛn bɛɛ bɛ laban masa aramani ta de ma aw ko k'aw ye silamɛ ye k'aw bɛ seli aw tɛ se ka tiɲɛ fɔ aw ko k'aw ye silamɛ ye k'aw tɛ mɛturu aw tɛ se ka tiɲɛ fɔ n'i ma jɔn si ye les jeunes ko ye nin kɛ walimuso la a kɛra aw bɛɛ ɲɛna les jeunes ko ye nin kɛ waliden na a kɛra aw bɛɛ ɲɛna cɛ ma sɔrɔ aw la k'a y'a bila muso ma sɔrɔ aw la ko ayi aw kelen de bɛ tila ka n'aw sigi ni nin kun ye aw baw ye ni nin kun ye aw balimaw ye ni nin kun ye aw dɔ dɔgɔnin ye ni nin kun ye aw dɔ kɔrɔmuso ye mais aw kun bɛna mun de kɛ tantɔ les jeunes ko la nin place la est-ce que ni mɔgɔ jari ye i t'a tiɲɛ ni adamaden ka di ye ni i den b'i bolo n'a bɛ sonyɛni de kɛ a laban i k'a di polisiw ma u ka taa batara den kari k'a datugu kaso la n'a bɔra o kɔfɛ a bɛ changer mais fɛn min n'i y'i dege i doro i den ka sonyɛni na don dɔ la su bɛ ta ka na d'i ma ni denkɛ ye binkɛnikɛla ye waridenw kan a laban u k'a minɛ k'a juguna kongo n'a ni kasola donni min ka kan a ka taa don o kaso la n'a bɔra a b'a dɔn k'a ye kojugu kɛ mais fɛn min n'i a sutura o jɛnɛya kɛli k'a bɛ bi walimuso kan fɛn min don dɔ la a kun cilen dafaralen bɛ ta ka na di i ma so wa bi ye dɛ se kun tɛ ni muso in ye dabali kun tɛ ni muso in ye ni muso in se kɛra min ye de kɛra nin ye ka bɔ mais ala ka hakili ɲuman di an ni a somɔgɔw ma ala ka hakili ɲuman di an n'a a balimaw ma ala ka hakili ɲuman di anw ni muso in jɛɲɔgɔnw ma bɛɛ ka yafa muso in ma muso tɛ an muso bɛɛ bɛ se ka nin erreur kɛ a balimaw bɛɛ ka yafa ma a sinjiw bɛɛ ka yafa ma a sigiɲɔgɔnw bɛɛ ka yafa ma a ye dusu bila a ko taara ka dusu dan ne b'a fɔ ye ko ni muso in ye halala muso ye ni muso in ye hɔrɔn muso ye parce que malo ma ɲi hɔrɔn ma depuis bamanana depuis silamɛya mana malo ma ɲi hɔrɔn ma wa malo de ye muso faga malo ma ɲi hɔrɔn ma malo ma ɲi hɔrɔn ma ni bamanankan in nin bɛ fɔ an ma muso bɛ nin fɔ depuis an fitinin ko malo ma ɲi hɔrɔn ma ayiwa
Malendo, oko le jini ko flè na obolo. Ako ko che mi na se ka ta malijo. Oko jigiti ke chen flè na obolo. Ako ko che mi be se ka jien na tike mogo be defan. Ka jien na tike mogo be senta ka bolo ta. Oko jini ko flè na obolo. Malika ka fiman de soutien nous bitro. On est toujours fiers du lynx, la force invisible, la mère de Dieu, l'enfant de la rue, Frufrutigi, a Kalaman Batigi, le parolier de nos ancêtres, ko be kokole, kuma be laban tienne, bolo le génico, amignon a de. Dien ROR. Malika ka fiman fien samara klam, be bonse e mi mba daika. Wanin dusu yere inkenye, video be ka chima. Bilay talay de ta be poste kilingili. Na be ben fen ma ka be afema. Mais Malika ka fiman ne ba do abeka kuma mfo. Ko be kokole. Ami ɲɔgɔn bolo ntara mais ni ne fana ma samina ntara mais ni ma samina Amen.